इंसान का सबसे बड़ा और ख़तरनाक दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना गुस्सा होता है। एक लम्हे का गुस्सा इंसान की सालों की मेहनत, रिश्ते और सुकून सब कुछ तबाह बर्बाद कर देता है। और सबसे ख़तरनाक बात अक्सर लोगों को इसका एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अपनी ज़िंदगी में सुकून कैसे लाएं और कैसे इस आदत को ख़त्म किया जाए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। मेरे चैनल पर मेरे सब्सक्राइबर और मेरे न्यू व्यूअर्स अगर आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिए। मौसम जो है हमारे फैसलाबाद में बहुत ज़बरदस्त मौसम हुआ हुआ है। बहुत ज़्यादा बारिश और बादल का मौसम है। जब मर्ज़ी बादल आ जाते हैं और अचानक से बारिश होने लग जाती है। और मुझे आप ये बताइएगा कि आपके शहर में कौन-कौन से शहर में शदीद बारिशें हैं? क्योंकि कई जगहों पर काफ़ी तूफ़ानी बारिशें हैं और मौसम काफ़ी ख़राब है। तो आप सब कहाँ-कहाँ से हैं और ठीक है अपने शहरों में खैरियत से हैं? आप जिस कंट्री से, जिस सिटी से हैं, अल्लाह पाक आप सबको अपनी ख़ास हिफ़ाज़त में रखे, खैर-ओ-आफ़ियत में रखे। चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मैं नाश्ते की रूटीन के साथ आपके साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्सा एक ऐसा एहसास है जो हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि कुछ लोग इसे कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ लोग इसके गुलाम बन जाते हैं, यानी कि इसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। आपने कभी गौर किया है कि जब गुस्से में होते हैं तो आप वो बातें कह देते हैं, वो अल्फाज मुँह से निकाल देते हैं जो आप दिल से कहना भी नहीं चाह रहे होते। जो आपके दिल में भी नहीं बातें होती वो आपके ज़ुबान से वो गुस्से में निकल जाती हैं और बाद में सिर्फ़ क्या होता है कि पछतावा रह जाता है। आप पछताते हैं कि मैंने ऐसे क्यों किया या मैं गुस्से में ऐसे क्यों बोल दिया, तो जिसकी वजह से आप बाद में खुद ही परेशान हो रहे होते हैं। असल मसला गुस्सा नहीं है। मसला ये है कि हम इसे सँभालना नहीं सीखते। हम इसे कंट्रोल करना नहीं सीखते, हमें कंट्रोल करना नहीं आता। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने गुस्से को काबू करना सीखें। देखें, गुस्सा जो है ये हर इंसान के अंदर कुदरती तौर पर है। गुस्सा हर किसी को आता है, आपको भी आता है, मुझे भी आता है, लेकिन क्या है कि उसको कंट्रोल करना सीखें। ऐसे जज़्बात जो आपको बाद में नुकसान की तरफ लेकर जाएँ या आपका नुकसान करें, आपकी इज़्ज़त का, आपकी कदर का, आपके सुकून का, तो आप उस आदत को कंट्रोल करना सीखें सबसे पहले। क्योंकि गुस्सा कभी-कभी मसला हल नहीं करता, क्योंकि ये मसले को और ज़्यादा बढ़ा देता है। मुझे ये बताएँ कि कभी आपकी किसी से बहस हुई हो, लड़ाई हुई हो और बाद में सोचा हो कि काश हम खामोश रहते, और यही वो लम्हा होता है जहाँ आप जीत सकते थे, मगर गुस्सा जीत गया। ऐसे ही होता है ना कि कभी-कभी हम कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर बाद में सोचते हैं कि काश हम चुप रहते, खामोश रहते, तो ऐसा कभी ना होता। एक सादा-सी बात याद रखें, खामोशी कमज़ोरी नहीं बल्कि भलाई है। इसी में भलाई है इंसान की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो वो खामोश हो जाए। गुस्सा क्योंकि ये शैतान की तरफ से होता है और ये शैतान ही हमारे ऊपर हमला करता है, हमारे ऊपर हावी होता है और हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारी आदत ही वैसी हो जाती है कि ह छोटी-छोटी बातें भी हों तो हमें गुस्सा फ़ौरन आ जाता है। जब भी गुस्सा आए फ़ौरन जवाब देने की बजाय थोड़ा-सा रुक जाएँ, सोचें, खामोश हो जाएँ, क्योंकि वो एक लम्हा आपकी ज़िंदगी में सुकून ला सकता है। वही लम्हा आपकी ज़िंदगी से सुकून छीन भी सकता है और सुकून ला भी सकता है। आप अपने आप से सवाल करें, क्या ये बात वाक़ई इतनी अहम है कि मैं अपना सुकून खो दूँ? ज़्यादातर जवाब होगा नहीं। हम अक्सर छोटी-छोटी बातों पर ज़िद करते हैं, गुस्सा करते हैं और अपनी बड़ी-बड़ी जो खुशियाँ होती हैं ना, उसको खो देते हैं। अगर आप वाक़ई मज़बूत बनना चाहते हैं, तो दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को गुस्से में कंट्रोल करना सीखें। क्योंकि असल ताकत यही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है,
طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو گرا دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصہ کے وقت خود کو کنٹرول کرے۔ اس لیے غصے کو کنٹرول کرنا یہ ضروری ہے۔ ہمارے نبی پاک نے بھی یہ فرمایا ہے کہ غصے میں خود کو کنٹرول کریں۔ جب وہ ہمیں یہ باتیں بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں اس پر عمل کر سکتے؟ غصہ ایک آگ کی طرح ہے، اگر آپ اسے کنٹرول نہ کریں تو یہ سب کچھ جلا دیتا ہے، زندگی کا سکون، سب کچھ۔ اور سب سے پہلے آپ کے اندر کا سکون ہی یہ جلاتا ہے۔ اور جب آپ اپنے جذبات پر قابو پا لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو ہلا نہیں سکتی۔ دیکھیں، غصہ جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، یہ بہت زیادہ نقصان والی بات ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ ہر رشتے میں یہ آ جاتا ہے، چاہے ہسبینڈ وائف ہے، چاہے ماں باپ ہے، چاہے اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، کوئی بھی ریلیشن ہے، فرینڈز ہیں۔ غصہ جو ہے نا یہ ہر رشتے کو تباہ و برباد کرتا ہے اور عزت کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنے رشتوں کو بچائیں اس چیز سے، اور ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں۔ جہاں جہاں کوئی رشتہ امپورٹنس رکھتا ہے وہاں وہاں اس کی اہمیت کو برقرار رکھیں اور غصے کو کنٹرول کریں۔ کچھ لوگ واقعی ہی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عزت اسی میں ہے، آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ اس کا رد عمل نہ دیں، اس کا ریئیکشن نہ دیں، تاکہ جس کی وجہ سے آپ کا سکون برباد ہو، آپ کے جذبات قابو میں نہ رہ سکیں، وہ چیز سے بچیں، غصے سے بچیں۔ آپ اپنے آپ کو فوراً سے غصہ نہ دلائیں۔ جب بھی آپ کو غصہ آئے، اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر آپ بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اگر آپ کو غصہ شدید ہے تو ایک پانی کا گلاس جو ہے نا وہ آپ پئیں، آپ کا غصہ ہے نا فوراً سے کنٹرول ہونے لگے گا، قابو میں آنے لگے گا۔ ان چیزوں کی طرف غور کیا کریں، کیونکہ اس میں جو ہے نا آپ کا ہی نقصان ہوتا ہے، آپ کی صحت کا نقصان ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ یہ غور کریں نا، غصہ کتنے زیادہ نقصان جو ہے نا انسان کے کرتا ہے۔ آج سے آپ فیصلہ کریں کہ اگر آپ کی طبیعت غصے والی ہے، جذباتی ہے، عادت ایسی ہے، تو اس کو آپ چینج کریں گے۔ جو ہمارے نبی پاک کی حدیث ہے اس پر عمل کریں گے اور غصہ کو قابو کریں گے۔ آپ ہر بات پر رد عمل نہیں دیں گے، اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، غصے میں نہیں آئیں گے، ہر بات کا جواب دینا جو ضروری نہیں ہوتا، کچھ باتیں نظر انداز کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اپنی عزت بھی بچائیں اور دوسروں کی بھی عزت کو بچائیں، رشتوں کو مضبوط، پرسکون اور محفوظ بنائیں۔ یہ بات سمجھیں کہ اگر آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا نا، تو آپ نے اپنی زندگی کو کنٹرول کر لیا، اپنی زندگی کو محفوظ کر لیا۔ اور یہی وہ راز ہوتا ہے جو کامیاب اور پرسکون لوگوں کو باقی سب سے الگ بناتا ہے۔ جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں نا، وہی لوگ پرسکون ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے، اس میں سے آپ کو کچھ بھی رہنمائی ملی ہے، تو اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور پیارا سا ایک کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیا کریں، اور لائک بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں۔ تب تک کے لیے اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، جذباتی ہونا چھوڑ دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، درود شریف کو پڑھتے رہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔